मशरक़ वस्ता में क़याम अमन का मिशन, वज़ीर-ए-आज़म सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। इसहाक़दार वज़ीर इत्तलात अतातर और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी हमरा। शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताउन के साथ साथ इलाक़ाई अमन व सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म 5वीं इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत के लिए तुर्किया का भी दौरा करेंगे। फोरम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने के लिए लीडर्स पैनल में शिरकत करेंगे। फोरम के मौके पर तुर्क सदर उर्दवान और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के हैं। अमरीकी सदर का ईरान जंग जल्द खत्म होने का दावा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में कहा, ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। तेहरान किसी भी तरह मुआहिदा करना चाहता है। मुदाखलत ना करता तो इस वक्त ईरान के पास जोहरी हथियार होते। इन्हें एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। इससे पहले अमरीकी सदर ने ईरान के साथ अगले मुज़ाकरात भी पाकिस्तान में होने का वाज़ेह इशारा दे दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट के इंटरव्यू में कहा, ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में आइंदा 2 रोज में हो सकता है। अमरीकी मीडिया को वहां होना चाहिए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लाजवाब हैं। इसीलिए ज्यादा इम्कान है कि हम पाकिस्तान चले जाएं। तेहरान पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए आमादा। ईरानी हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए ईरान की तरजीह पाकिस्तान ही होगा। जंगबंदी खत्म होने से पहले अगर ईरान से एक और मीटिंग तय हुई तो उसकी मुमकिना क़यादत नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। अमरीकी टीवी का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वक्त में सदर ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर भी शामिल होंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी, जंगबंदी बरकरार है। ईरान से मुज़ाकरात में जिस मुकाम पर हैं उस पर बेहतर महसूस करता हूँ। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब और सवालों के जवाबात। कहा, सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान से छोटी नहीं जामिया डील हो। ईरानी मुज़ाकरातकार भी डील चाहते हैं। कई दिहाइयों बाद आला सतह के अमरीका ईरान मुज़ाकरात हुए। अमरीका और ईरान में अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। ईरानी जानते हैं कि सदर ट्रंप ने मुझे नेक नियति से भेजा। सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं डील ऐसी हो, ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना करे, रियासती दहशतगर्दी ना करे। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान डील अमरीका और दुनिया में एक के लिए अजीम हो। डील ऐसी हो कि ईरानी अवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सके। ईरान जंग नहीं अमन चाहता है। ईरान पर हमलों का जवाब किस कानून में है? हमले की सूरत में सख्त जवाब देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोक ऐलान। कहा, अपनी तरक्की के लिए जंग का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। हमने किसी मुल्क के खिलाफ जहादत नहीं की। खलीज फारिस की सूरत हाल आलमी बहरान का सबब है। जंग में हॉस्पिटल्स, स्कूलों और यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाना गैर कानूनी है। ईरान अमेरिका दोबारा मुज़ाकरात के लिए बातचीत जारी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी टीवी CNBC को इंटरव्यू में तस्दीक। कहा, हमारी क़यादत अब भी सफारतकारी कर रही है। मुज़ाकरात के हवाले से कोई भी हतमी तारीख बताना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की कोशिश को अमरीकी और ईरानी क़यादत ने तस्लीम किया। 50 साल में ये तारीखी मौका था जब दोनों आमने सामने बैठे। ये एक बड़ी कामयाबी है। मुज़ाकरात और सफारतकारी ही मसाइल का हल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़दार की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारिजा में इजलास। खित्ते की सूरत हाल और हालिया सफारती पेशरफ का जायजा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़दार ने जारी सफारती कोशिशों को सराहा। अहम ख़ारिजा पॉलिसी अमूर पर पेश की और मुअस्सर राब्तों की ज़रूरत पर जोर दिया। सऊदी अरब पाकिस्तान को $3 अरब इजाफी देगा। $5 अरब सऊदी डिपॉजिट को भी मजीद तवील मुद्दत के लिए तौसी दी जाएगी। सऊदी मुआवनत से ज़र मुबादला ज़खायर को सहारा मिलेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में गुफ्तगू। बोले, जून तक ज़र मुबादला ज़खायर $18 अरब तक ले जाने का हदफ है। पाकिस्तान ने $1.4 अरब यूरो बॉन्ड की कामयाबी से वापसी की। GMTN प्रोग्राम और पांडा बॉन्ड जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक और आलमी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ा। आलमी सतह पर पाकिस्तान के किरदार को गैर मामूली पजीराई हासिल हुई। बैरूनी फंडिंग के जराए बढ़ाने के लिए इक़दाम तेज किए गए हैं।
امریکی ناکابندی کے باوجود 24 گھنٹوں میں 20 سے زائد تجارتی جہاز آبِ ہرمز سے گزر چکے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق گزرنے والے جہازوں کا ایران سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی بحریہ نے آبِ ہرمز میں ایران سے منسلک 8 آئل ٹینکرز کو واپس موڑ دیا۔ کچھ ٹینکرز ایرانی بندرگاہوں سے روانہ ہو رہے تھے۔ امریکی فورسز نے ریڈیو کے ذریعے ٹینکرز کو واپس جانے کی وارننگ دی۔ تمام ٹینکرز نے امریکی احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے آبِ ہرمز کی بندش کے لیے 10,000 سے زائد سیلرز، میرینز اور ایئرمین ڈیوٹی پر تعینات ہیں اور ہرمز کی بندش ایرانی پورٹ کی طرف آنے جانے والے تمام بحری جہازوں کے لیے ہے۔ چینی صدر سے روسی وزیر خارجہ کی بیجنگ میں ملاقات۔ روس کی چین کو توانائی کی فراہمی میں اضافے کی پیشکش۔ روسی وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس میں کہا چین کو توانائی کی فراہمی میں اضافے کے لیے تیار ہے۔ یورپی ممالک روس کے ساتھ توانائی روابط ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ولادیمیر پوٹن جلد چین کا دورہ کریں گے۔ شی جن پنگ نے ملاقات کے دوران کہا چین اور روس کے درمیان مزید مضبوط اسٹریٹجک ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ دونوں ممالک کو بڑی طاقتوں کے طور پر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ بدلتی عالمی صورتحال میں چین روس تعلقات میں استحکام انتہائی اہم ہے۔ پاور ڈویژن نے ملک میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی تصدیق کر دی۔ بیان میں کہا بجلی کی کم پیداوار کی وجہ سے بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے اعلانیہ سے کچھ زیادہ لوڈ مینجمنٹ کی۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 4,500 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ گزشتہ رات پیک آورز میں بجلی کی ڈیمانڈ 18,000 میگا واٹ رہی۔ صرف رات کے وقت ہی لوڈ مینجمنٹ کا شیڈیول بنایا گیا۔ دن کے اوقات میں کوئی بھی شارٹ فال نہیں ہے۔ آنے والے چند دنوں میں ڈیموں سے پانی کے اخراج میں اضافے کا امکان ہے۔ RLNG کی دستیابی سے بھی صورتحال میں بہتری آئے گی۔ ٹیکس کا پیسہ قوم کی امانت ہے، اس کی حفاظت ہمارا فرض اور ایک ایک پائی کا حساب دینا ذمہ داری ہے۔ شہباز شریف کی زیر صدارت FPR کے امور پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس۔ اوور انوائسنگ کے حوالے سے بنائی گئی کمیٹی کی رپورٹ پیش۔ شہباز شریف نے کہا 2017 سے 2022 کے دوران اوور انوائسنگ کا مکروہ دھندا چلتا رہا۔ متعلقہ ادارے افراد سے مسلسل غافل رہے۔ ایسے واقعات کو مستقبل میں روکنے کے جامع حکمت عملی بنائی جائے۔ اس معاملے میں ملوث تمام افراد کے خلاف قانونی کارروائی تیز کی جائے۔ ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں۔ جنگ بندی کو برقرار رکھنا وقت کی ضرورت ہے۔ جنگ کبھی ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ خطے میں کشیدگی دوبارہ نہ بڑھے، امن کو مستحکم کیا جائے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کی پریس بریفنگ کہا ایران امریکہ جنگ کا بوجھ ترقی پذیر ممالک نے اٹھایا۔ کیوبا کے خود مختاری کے تحفظ کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ جاپان کے میزائل منصوبوں پر تشویش ہے۔ فرانس کا ایران اور امریکہ سے مذاکرات بحال کرنے پر زور۔ فرانسیسی صدر کا امریکہ اور ایران کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، غلط فہمیاں دور کرنے کا مطالبہ۔ صدر میکرون کا کہنا ہے نئی جنگ سے بچنے کے لیے مذاکرات کا عمل شروع کیا جائے۔ تمام فریق لبنان کے سمیت خطے بھر میں جنگ بندی کی پاسداری کریں۔ آبِ ہرمز کو غیر مشروط فیس یا ٹیکس عائد کیے بغیر جلد دوبارہ کھولنا چاہیے۔ متحارب فریقوں کے درمیان مذاکرات جلد از جلد بحال ہونے چاہیے۔